Puji Tuhan, This is Pentecost Sunday. ini adalah Minggu Pentakosta. Good to see all of us. Let's ready our heart as we get ready to have communion this morning. Mari kita siapkan hati kita selagi kita akan memasuki perjamuan kudus pagi hari ini. Good to see all of you young and old gathered together to have communion this morning. Saya begitu senang melihat kita semua yang muda ataupun yang tua berkumpul untuk melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. And the word tells us that Jesus, on the night that he was betrayed, Firman mengatakan pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, ia mengambil roti, like we are gathered now, mengumpulkan para muridnya seperti kita berkumpul saat ini. took bread, Ia mengambil roti, blessed the bread, memberkati roti itu, broke the bread, memecahkannya, and said, "Now this is my body, represents my body, dan ia mengatakan ini adalah tubuhku broken for you." yang dihancurkan bagimu. Speaking wholeness over us in Jesus' name. Aku memperkatakan keutuhan bagi kita semua di dalam nama Yesus. Partake of this together. Mari kita ambil bagian bersama-sama. And the word teaches us Lalu firman berkata kepada kita, that after supper, sehabis makan, in the same manner of thanksgiving, dengan cara pengucapan syukur yang sama, took bread, ia mengambil cawan and said, "Now this cup dan mengatakan cawan ini represents the new covenant in my blood. melambangkan perjanjian baru di dalam namaku. And as often as you do this, Dan sesering kali engkau melakukannya, you remember I'm coming again." ingatlah bahwa aku akan datang kembali. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita ambil bagian bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Father, thank you Bapa, terima kasih for the body and the blood of Jesus Christ. untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. It is life and health and mercy and goodness. Adalah hidup, kesehatan, kebaikan. So Father, this morning as we turn to your word, Jadi Bapa, pada pagi hari ini selagi kami memalingkan perhatian kami kepada firman-Mu, we ask for the Spirit of God to lead and guide us and teach us. kami meminta Roh-Mu untuk mengajar, menuntun, dan memimpin kami. Thank you, Father, in Jesus' name. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Good morning, everyone. Praise the Lord. It's Pentecost Sunday. Selamat pagi semuanya, puji Tuhan, ini adalah Minggu Pentakosta. Pentecost Sunday celebrates for us as believers the coming of the Holy Spirit. Pentakosta adalah perayaan bagi kita semua orang percaya atas kedatangan Roh Kudus. We have been this whole year in the Gospel of John. Kita sudah berada di sepanjang tahun ini berbicara mengenai Injil Yohanes. John is the gospel that has the most about the Holy Spirit. Kitab Yohanes adalah kitab Injil yang mengandung paling banyak tentang Roh Kudus. Because John has a lot of teachings from Jesus that were not recorded anywhere else. Karena Yohanes memiliki pengajaran dari Yesus yang tidak dicatat di kitab manapun. You know, it has been said before Saudara tahu ini sudah diatur sebelumnya. that the Christian life Bahwa kehidupan orang Kristen is not difficult. itu tidak sulit. It is impossible. Itu tidak mungkin. That's why we need the Holy Spirit to live this thing we call the Christian life. Itulah mengapa kita memerlukan Roh Kudus untuk kita hidup sebagai orang Kristen. And God in his faithfulness Dan Tuhan dengan kesetiaannya has given us two powerful gifts. sudah memberikan kita dua karunia yang penuh kuasa. One, he gave us the gift of Jesus Christ. Pertama, ia memberikan kita karunia yaitu Yesus Kristus. But two, after Jesus, he gave us the gift of the Holy Spirit. Namun yang kedua, setelah Yesus Kristus, ia memberikan kita Roh Kudus.
every time you read in the Bible anything that has to do with miracles or signs or wonders or any kind of supernatural anything, Setiap kita membaca di Alkitab, ketika itu berhubungan dengan mujizat, berhubungan dengan tanda, heran, dan the ajaib, reason why there is a supernatural occurrence in Scripture alasan mengapa ada akurasi supranatural di dalam Alkitab, is because of the Holy Spirit. itu karena adanya Roh Kudus. So you can say it this way: the Holy Spirit is the worker, the one who does the supernatural things in Scripture. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang melakukan perbuatan-perbuatan supranatural di dalam kitab. And CLC more than ever before. Dan CLC lebih dari sebelumnya. You and I need the power of the Holy Spirit in our life. Saudara dan saya memerlukan kekuatan dari Roh Kudus di dalam hidup setiap hari. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, all we have is religion. apapun yang kita miliki itu hanyalah sebatas agama. But with the Holy Spirit, Namun tanpa Roh Kudus, we can have a relationship with God. dengan Roh Kudus kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. And more than ever before, we must be a spirit-conscious people. Dan lebih dari apapun sebelumnya, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Turn in the Bible to me to John chapter 4 because we are there, John chapter 4. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 4. Last week, it's good to Minggu have Pastor lalu. Robert back. Last week, we were talking about the woman at the well in Samaria. Minggu lalu kita berbicara mengenai perempuan yang berada di Samaria. We are still in John chapter 4 this week. Jump on down to John chapter 4 and verse 46. Kita masih berada di Yohanes pasal 4, sekarang kita lompat ke Yohanes pasal 4 ayat yang ke-47, 46. Listen now, so Jesus came again to Cana of Galilee where he had made the water wine. Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Dan ada seorang anak pegawai istana di sana yang sedang sakit. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come and heal his son, for he was at the point of death. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Verse 48, Jesus said to him, Ayat 48, Yesus berkata kepadanya, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. CLC, listen. CLC dengar, Signs and wonders is God's plan for us. tanda dan mujizat itu adalah rencana Tuhan bagi kita. God gives us signs and wonders and miracles and healings and deliverance because they are signs to point that He is alive. Tuhan memberikan kita tanda, heran, mujizat itu karena merupakan rencana Tuhan bagi kita supaya kita bisa melihat Dia. This is why we need the Holy Spirit more than ever before. Itulah mengapa kita memerlukan Roh Kudus lebih dari apapun. Because the Holy Spirit breathes life into our relationship with God. The Holy Spirit brings the power of God into our relationship with God. Karena Roh Kudus yang membawa hubungan kita kepada Tuhan, yang membawa kita kuasa, hubungan kita kepada Tuhan. And this is a perfect day. Dan ini merupakan hari yang sempurna. Because it's Pentecost Sunday. This is a perfect day. Karena ini adalah Minggu Pentakosta. Ini adalah minggu yang sempurna. For you and me to let the Holy Spirit touch us and bring life to us again. Untuk Roh Kudus datang kepada kita, menyentuh hidup kita dan membawa kita ke dalam hidup kembali. The power of the Holy Spirit. Kuasa dari Roh Kudus. In Genesis 1, don't turn there, we're just talking fast. In Genesis 1, in the power of the Holy Spirit,
Di Kejadian 1, nggak usah dibuka, tapi di Kejadian 1, kuasa Roh Kudus. It's what make light come to replace darkness. Itu yang membuat terang datang menggantikan gelap. When God spoke light, Ketika Tuhan berkatakan terang, it was the Holy Spirit who took that word light and caused light to come into the darkness. adalah Roh Kudus yang membuat terang itu dan menggantikan gelap. CLC, we have that power living on the inside of us because you have the power of the Holy Spirit living on the inside of you now. Amin. CLC, kita memiliki kuasa di dalam diri kita sekarang ini karena kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. And I challenge you, don't tolerate darkness. Don't tolerate death. Don't tolerate defeat in your life. Let the power of the Holy Spirit rise up and speak light to where there is darkness. Saya memperkatakan kepada saudara, jangan bertoleransi dengan gelap, dengan kematian, karena Roh Kudus itu sudah berada di dalam kita, membawa hidup dan terang bagi diri kita. Notice how Jesus said, unless you see signs and wonders, he's talking about those people who don't believe. He said, unless those people who don't believe see signs and wonders, they won't believe it, they won't understand. So signs and wonders is part of the package of the preaching of the gospel. Kita lihat di sini, Yesus berkata kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Bukan sebaliknya, mengapa? Karena tanda dan mujizat itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Now keep one finger here in John 4 and jump with me to Acts chapter 1 for a moment. Keep your finger in John 4, jump to Acts chapter 1 for a moment. Mari kita lompat sebentar ke Kisah 1. Acts chapter 1 and verse 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. But you, and this is Jesus talking to the disciples. Ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. But you shall receive power when the Holy Spirit has come on you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, Judea, and all of Samaria. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai ke Samaria. You see, the Holy Spirit is connected to power. Kita lihat bahwa Roh Kudus itu berhubungan dengan kuasa. And whatever power from God you need, the Holy Spirit is the answer. Dan kuasa apapun yang saudara perlukan dari Tuhan, Roh Kudus itu adalah jawabannya. In fact, Jesus was so convinced we needed this power. He actually told his disciples, don't go anywhere. Stay in Jerusalem until you get the power of God. Because if you don't have the power of God, you cannot be witnesses for me. Meskipun Yesus itu sudah merupakan jawabannya yakin, namun Roh Kudus merupakan jawaban yang dinantikan. Jawaban yang ditunggu-tunggu. The church without power is not a church. We are just a social club. Gereja tanpa Roh Kudus itu bukanlah apa-apa, hanya sebuah kelompok. And seriously, you must understand the Spirit of God now lives on the inside of you. Dan CLC saudara harus paham bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu sudah tinggal di dalam saudara saat ini. As a believer, the fire of God lives on the inside of you. Amin. Sebagai orang percaya, api Tuhan itu sudah tinggal di dalam saudara sekarang. As a believer, the power of God lives on the inside of you now because that's where the Holy Spirit is. Sebagai orang percaya, kuasa api Tuhan itu sudah tinggal di dalam saudara karena disitulah Roh Kudus berada di dalamnya. We celebrate Pentecost Sunday today. Kita merayakan Minggu Pentakosta hari ini. But the truth is, as believers, every day is Pentecost for us. Amin. Namun faktanya sebagai orang percaya, setiap hari itu adalah Pentakosta bagi kita. And of course, in Acts chapter 1, you know what happened in Acts chapter 2. Dan tentunya di Kisah Para Rasul 1, saudara juga tahu apa yang terjadi di Kisah pasal 2. But in Acts chapter 2, the Holy Spirit came on a group of 120 for the first time. Namun di Kisah pasal 1 itu Roh Kudus datang kepada 120 orang untuk pertama kalinya. Acts chapter 2 verse 1, when the day of Pentecost had fully come. Kisah pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. They were all with one accord in one place.
mereka berada di satu tempat. CLC, we're not going to talk about this morning, but notice that the word says in English, Jessica, it says they were all with one accord in one place. Kalau di terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan mereka itu dipanggil berkumpul di dalam satu tempat dalam satu bahasa. In other words, Satu they were tujuan. united in one place. Mereka itu bersatu atas satu tujuan. Unity brings the power of God. Kesatuan itu membawa kuasanya Tuhan. The enemy wants to divide because the enemy knows that when there is division, the power of God cannot be contained. Musuh itu ingin memecahkan karena ia tahu bahwa ketika dipecahkan itu kuasa Tuhan itu akan dipecahkan juga. Our energy must not be spent on division, it must be spent on unity so that the power of God can come on us and stay in us. Energi kita itu tidak boleh dibuang dalam pembagian, harus kita gunakan di dalam kesatuan, karena dalam kesatuan kuasa Tuhan itu bekerja. Let me tell you, there is no anointing to divide the church. There is only an anointing to unite the church. Tidak ada urapan untuk memecahkan gereja, hanya ada pengurapan untuk menyatukan gereja menjadi satu. Division is of the enemy. Pemecahan itu adalah bagiannya si musuh. That's why the English version, Jessica, the English version says when the day of Pentecost will come, they were all in one accord. They were united in one place. Itulah mengapa di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan one accord adalah satu tujuan, di satu tempat. And when we are not in one accord, when we are not united, it is the enemy that benefits. It is the enemy that profits, not the kingdom of God. Amin. Dan ketika kita berada di satu tempat, itu yang diuntungkan itu adalah kerajaan surga, bukan si musuh yang diuntungkan. Verse 2 tells us, and suddenly there came a sound from heaven. Ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah suara dari langit, suatu bunyi. As a mighty rushing wind. Not a mighty rushing wind, but it was like a rushing wind. Seperti tiupan angin yang keras. And it filled the whole house. Dan itu memenuhi seluruh rumah. Listen to verse 3. Then there was appeared to them divided tongues as of fire, and one sat on each of them. Ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. CLC, listen to this. This is the first time where each ordinary person like you and like me, each of them had an individual flame of fire. In the Old Testament, it was only on the king, the prophet, the priest. Ini merupakan kali pertamanya sebagai seorang individu, masing-masing itu mereka tuh memiliki satu lidah api berdiam di atas mereka. Kalau di perjanjian lama itu juga pernah terjadi, namun hanya sekali saja. What is the significance of this? Apa hal yang signifikan dari hal ini? The significance is that now in the New Testament, the Holy Spirit is on and is in each and everyone individually. Hal yang signifikannya adalah berarti di perjanjian baru saat ini Roh Kudus itu ada bagi kita, masing-masing personal kita tuh dapat satu. So I have the Holy Spirit, you have the Holy Spirit, but we have the Holy Spirit also. Jadi saya punya Roh Kudus, saudara punya Roh Kudus, setiap dari kita masing-masing itu punya Roh Kudus. And CLC, I tell you, it is time for you to unleash the fire on the inside of you. Don't keep your fire, don't hide your fire. Let the fire of God burn strong and burn bright from you. Amin. Dan ini adalah saatnya kita mengobarkan api itu, jangan dipendam di dalam diri kita, biarkanlah api itu membakar kita semua. Whatever the situation is, the fire of God can burn bright for you today, this morning in Jesus' name. Apapun situasinya, api Roh Kudus itu bisa membakar saudara dengan begitu terang, begitu besar. Don't allow for the darkness to overtake you. You have the Holy Spirit on the inside of you. You have the power of God on the inside of you. You have the fire of God on the inside of you. And it can be released in you, through you. Amin. Dan jangan biarkanlah kegelapan itu mengelabui saudara, karena saudara itu sudah punya api Tuhan. Biarkanlah api Tuhan itu bersinar melalui saudara pagi hari ini, saat ini.
It doesn't matter if you need light in your business, in your body, in your relationship, in your children, in any part of you. God can bring the fire of God Amin. and burn bright in you, through Amin. you this morning in Jesus' name. Tidak masalah apakah saudara membutuhkan terang di bisnis, di dalam tubuh saudara, di dalam keluarga saudara, bagi anak-anak saudara. Saat ini Roh Kudus Tuhan itu bisa membakar saudara melalui saudara. Verse 4, and they were all filled. Listen, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Notice it doesn't say only the 12 disciples were filled, only the 11 disciples were filled. Tidak dikatakan di sini hanya 12, hanya 11 murid saja yang diisi. Enggak. It says they were all filled. Dikatakan mereka semua dipenuhi. Did you know that means that even Mary, the mother of Jesus, was also filled because she was in the 150 also? Berarti tuh saudara tahu nggak, artinya tuh Maria Magdalena, ibu Yesus, itu tuh juga diisi karena dia tuh adalah salah satu dari 120 orang yang ada di sana. Not just Mary Magdalena, I'm talking about Mary, the mother of Jesus, also was filled. Oh, bukan hanya Maria Magdalena saja, namun Maria ibu Yesus pun itu juga dipenuhi. Because Mary, the mother of Jesus, was also the 120. Karena Maria itu juga adalah salah satu dari 120 orang itu. So if you want to be like Mary, speak in tongues. Jadi kalau saudara pengen seperti Maria, ya berbicaralah dalam bahasa lidah. Because she spoke in tongues also. Karena ia juga berbicara dalam bahasa lidah juga. Now go back to John chapter 4. Go back to John chapter 4. And so Jesus said, you must see signs and wonders. And he gave you the power to get the signs and wonders. It's the Holy Spirit. Kembali lagi ke pasal Yohanes 4. Dikatakan di yang tadi itu, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, maka kamu tidak percaya. This is so divinely arranged by the Holy Spirit that today on Pentecost Sunday we're talking about Jesus saying that people need to see manifestations. People need to see signs and wonders. Ini merupakan sebuah rancangan ilahi yang sudah dirancang oleh Roh Kudus bahwa kita sebagai orang percaya harus melihat manifestasi dari tanda dan mujizat. I want you to hear carefully in verse 49. Saya ingin saudara semua mendengar dengan baik di Yohanes 4 ayat 49. And I know that all of you in here, you might come in here with different needs. Dan saya paham bahwa kita semua di sini datang dengan keperluan yang berbeda-beda. Listen to what John chapter 4 verse 49 says. Lihat apa yang dikatakan di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-49. A nobleman said to him, "Sir, come down before my son dies." Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. You may be facing a life and death situation today. Mungkin saudara mengalami sebuah situasi kematian hari ini. You may have received a bad report from the doctor today. Mungkin saudara sedang menerima sebuah laporan dari dokter yang kurang baik. But I want you to know that you can receive the power of God today to change the situation right where you are. Namun saya juga ingin berkatakan bahwa saudara juga bisa menerima kuasa dari Tuhan saat ini untuk mengubah situasi itu. Because this father also received a bad doctor's report. Listen, the doctor said your child is dying. Karena bapak ini, si pegawai istana ini juga menerima sebuah laporan dari dokter yang tidak baik, dikatakan bahwa anaknya itu akan mati. But I declare to you that Jesus Christ has the power, and Jesus Christ gave us the power, and we can release the power of God, and life can come to you in Jesus' name. Namun saya juga mau memperkatakan kepada saudara bahwa Yesus Kristus juga memberikan kita kuasa untuk melawan sakit, untuk melawan kematian. And for every one of you that's listening, it is a physical thing, it is a financial thing, it is something about your kids. Listen, if it is something about your kids, the
power of God can touch Amen. you, the power of God can touch your family, the power of God can touch your Amen. finances, anything that needs the power of God, He can touch you because the fire of God burns everything. Amin. Dan apapun mungkin yang saudara saat ini butuhkan, mungkin saudara perlu kesembuhan, perlu kebaikan finansial bagi saudara, bagi anak-anak saudara, Tuhan saat ini bisa menyentuh saudara melalui Roh Kudusnya saat ini. Have you noticed that when fire burns, it burns everything? It does not just burn something. Yes. Apakah saudara sadar kalau misalkan api membakar hal, itu tuh pasti tuh bakal menyebar ke semuanya, enggak cuma membakar satu hal itu doang, satu benda itu doang. Not too long ago, a couple of blocks from where I live, there was a few apartments that caught on fire. Enggak lama sebelum ini saya tuh ada tetangga yang mengalami kebakaran. And when it caught on fire, everything burned. The whole building disappeared. Dan ketika mereka ada api kecil itu ya semuanya kebakaran, semua gedung kebakaran. Have you noticed that when fire burns, it doesn't just burn a few things and leave the other things, unless it's a supernatural miracle, it will burn everything. Apakah saudara sadar kalau api itu udah membakar satu hal, itu tuh nggak cuma ngebakar satu hal doang, tapi semuanya, kecuali ada kekuatan supranatural ya, itu bisa kebakar satu hal itu doang. CLC, the fire of God is the same way. CLC, apinya Tuhan itu tuh juga sama halnya. And it can burn everything that the enemy tries to destroy, and the enemy tries to bring darkness in your life. Everything can be burned by the fire of God. Amin. Itu bisa membakar apapun yang si musuh letakkan, baik itu kesakitan atau apapun, si api Tuhan itu bisa membakar segala sesuatunya, melebar. And I testify to you that I have seen with my eyes, I have seen God turn situations around, God turn finances around, God turn bodies around, God bring life to where the doctor said there was death. Amin. Dan saya ingin bersaksi kepada saudara, saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa Tuhan bisa mengubah segala situasi yang buruk mengenai kesehatan, mengenai finansial, itu Tuhan bisa mengubahnya. And I'm challenging you this morning. Dan saya menantang saudara semua pagi hari ini. Let the fire of God touch you right where you are. Amin. Biarlah api Tuhan menyentuh saudara saat ini dimanapun saudara berada. This morning, Pentecost Sunday, is a perfect time for us to remember this. Pagi hari ini, pagi Minggu Pentakosta adalah waktu yang sempurna untuk kita mengingat. Look, so what it says, and Jesus said, verse 50, and Jesus said, Ayat 50, lalu Yesus berkata, go your way, your son lives. pergilah, anakmu hidup. CLC, I speak this prophetically over each and every one of you. Go your way, your son lives, your business lives, your body lives, your health lives, your mind lives, your relationship lives, everything about you. Go, it lives in Jesus' name. Everything about you lives in Jesus' name. Aku memperkatakan kepada saudara secara profetik, pergilah, anakmu hidup, bisnismu hidup, pikiranmu hidup, tubuhmu hidup, kesehatanmu hidup, dalam nama Yesus semuanya hidup. You know, thank God, I know this was ordained by the Holy Spirit that we preach about this morning on Pentecost Sunday. Amin. Amin, puji Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah tuntunan Roh Kudus bahwa kita membicarakan hal ini, saya mengkhotbahkan hal ini kepada saudara pagi hari ini. Because I suddenly, for a moment, I said, oh, where are we going to preach on this morning? Because it's Pentecost Sunday, and I saw this and I said, oh, praise the Lord. God wants to speak about signs and wonders on Pentecost Sunday this morning. Amin. Karena tadi pagi saya tuh, saya mikir, aduh saya harus berkhotbah apa hari ini? Lalu saya lihat, oh ini kan Minggu Pentakosta, saya buka Alkitab Yohanes pasal 4, wah pas sekali ini adalah pimpinan Roh Kudus, puji Tuhan. And all of you that are in here, I tell you, whatever miracle it is you need, you can receive from the fire of God today. Dan apapun yang saudara butuhkan, yang saudara perlukan di situasi ini, saudara bisa menerimanya. Hari ini tanda dan mujizat itu akan terjadi dalam nama Yesus. Verse 50, Jesus said to him, go your way, your son lives. Ayat 50, pergilah, anakmu hidup. So the man believed the word that Jesus spoke to him. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. And he went his way. CLC, you have to believe the word that Jesus speaks to you. CLC, saudara harus mempercayai firman yang Tuhan katakan kepada saudara. And the word that Jesus is speaking to you this morning is go your way, your son lives.
your Amen. daughter lives, your business lives. I want to keep saying that. I feel the Spirit of Amen. God rise on the inside of me as I keep saying Amen. that. Amen. Everything about you lives in Jesus' name. Amin. Dan firman Yesus pagi hari ini berkata, pergilah, anakmu hidup, anak laki-lakimu, anak perempuanmu, bisnismu hidup. Saya tetap ingin memperkatakan ini karena saya merasa bahwa roh Tuhan tuh berapi-api di dalam saya saat ini. There is no death where the fire of God burns. Amin. Tidak ada kematian ketika api Tuhan itu membara. There is only life, and I speak that into you in Jesus' name. Hanya ada hidup, dan saya perkatakan kepada saudara dalam nama Yesus. Do you know that the fire of God can even be felt by babies in a mother's stomach, in a mother's womb? Apakah saudara tahu bahwa apinya Tuhan, apinya Yesus itu tuh bisa juga dirasakan oleh anak bayi yang berada di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya? That's why John the Baptist jumped when in Elizabeth's womb. That's why John the Baptist jumped when Mary, the mother of Jesus, came to water. The baby jumped on the inside because the baby recognized the fire of God. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis ketika masih di dalam rahim ibunya, rahim Elizabeth, dia tuh melompat ketika Maria datang, Maria yang sedang mengandung Yesus datang, ia bisa merasakan api Roh Kudus yang berada di dalamnya. That means the fire of God can be felt and sensed by babies in the mother's womb, and it can be felt by grown-ups like you and me sitting outside of our mother's womb also. Amin. Itu artinya api Tuhan, Roh Kudus itu bisa dirasakan baik oleh bayi yang masih ada di dalam rahim maupun kita yang sudah tumbuh dewasa seperti ini. I sense the anointing of God to bring life. Amin. Aku mengirimkan urapan bagi saudara semua yang akan membawa hidup hari ini. Verse 51, and as he was going down, his servant, talking about the rich man, his servants met him and said, your son lives. Ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. CLC, I declare to you. CLC, aku mendeklarasikan kepada saudara semua. Will be your testimony. Amin. Ini akan menjadi kesaksian saudara. They will say to you, your son lives, Amen. your daughter lives, your business Amen. lives, your health lives, your body lives, your relationship lives, your mind lives, your relationship lives. It lives. Amin. Itu akan menjadi testimoni. Mereka semua, orang-orang akan berkata, anakmu hidup, bisnismu hidup, relasimu hidup, pikiranmu hidup, kesehatanmu hidup, semuanya hidup. Claim this verse for you. Claim this verse for your family. Claim this verse for everything about you. Your testimony is, we live. Amin. Klaim hal ini bahwa kita akan membuat sebuah kesaksian bahwa semuanya itu hidup. There is no death in Christ. Tidak ada kematian di dalam Kristus. Do you know that even physical death is not death? Because even in physical death, the believer has life still. Saudara tahu nggak, bahkan kematian secara fisik pun juga tidak dinyatakan sebagai kematian, karena bersama-sama dengan Tuhan itu kita hidup. And you see this testimony. Other people said, listen, the father wasn't even home yet. Other people came running to him and said, hey, your son lives. Dan bahkan kita lihat di sini, si bapaknya itu, si pegawai istana itu bahkan belum sampai ke rumah, tapi orang-orang udah menghampiri dia dan sudah memberikan kesaksian bahwa anaknya itu hidup. And I'm declaring that over you. Other people will come before you even know. Amen. They will come and tell you, hey, you heard, he lives. Amen. Everything about you that you thought was dead, there is life available for you in Jesus' name. Bahwa saya perkatakan bahwa orang-orang lain itu akan datang menghampiri saudara dulu sebelum saudara tahu dan mengatakan bahwa, hey, ini tuh hidup. Mereka tuh akan melihat dulu. Then he inquired, then the man asked him, when did it happen that the son got better? And they told him yesterday about the 7th hour, the people left him. So the father knew it was the same hour in which Jesus said, your son lives. Amin. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. I'm telling you. Aku perkatakan kepada saudara. When Jesus speaks, ketika Yesus berbicara, there is life. Itu ada kehidupan. And I'm telling you, Jesus is speaking to you this morning. Amin.
Dan aku memperkatakan kepada saudara, Yesus memberikan hidup kepada saudara pagi hari ini. What is he saying? Apa yang ia katakan? He is saying your son lives. Ia memperkatakan anakmu hidup. What is he saying? He is saying everything about you that is sick, everything about you that is not complete, it lives in Amen. Jesus' name. This is the power of the Holy Amen. Spirit. Ia memperkatakan apapun yang sedang sakit, apapun yang tidak utuh di dalammu itu hidup. Ini adalah kuasa Roh Kudus. I tell you now, start declaring the goodness, Amen. start declaring the mercy, start declaring what God has said. Amen. We live, we live, we live. There is no death. Aku memperkatakan mulailah memperkatakan hidup, mulailah memperkatakan kebaikan, mulailah memperkatakan kasih karunia karena kita ini semuanya hidup. This is how we fight. Ini bagaimana kita bertarung By speaking what Jesus says. dengan memperucapkan apa yang Yesus katakan. This is how we fight. Ini bagaimana cara kita bertarung. The power of the Holy Spirit. Bahwa kuasa dengan kuasa Roh Kudus. I'm praying for a divine boldness to come into you, Amen. to give you strength to fight everything you need to fight. Because you win in Jesus' name. Saya berdoa untuk keberanian ilahi bahwa apapun yang harus saudara perangi itu saudara bisa memeranginya dengan keberanian ilahi. Think about this situation here with this rich young man, this nobleman. Pikirkan situasi yang dialami oleh si pegawai istana ini. He went from his house to Jesus. Ia pergi dari rumahnya menuju Yesus. And before he could return home, his son was already healed. Dan sebelum ia pulang ke rumah, anaknya itu sudah sembuh. That means it was faster for Jesus to heal his son than it took for him to go home. Yes, itu artinya lebih cepat Yesus menyembuhkan anaknya daripada jarak si pegawai istana ini pulang ke rumah. Jesus doesn't take 40 years to bring life to you. He can do it now, this Amen. morning. Come on. Yesus itu tidak, amin. Now this morning life can come to you. It doesn't take 40 Amin. years. Yesus itu tidak menunggu 40 tahun dulu baru membawa hidup. Yesus itu bisa melakukannya sekarang. Klaim itu, perkatakan hidup saat ini. This is the power of the Holy Spirit. This is the significance of Pentecost. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Ini adalah sebuah perbuatan signifikan dari hari Pentakosta. If you're in here and you're thinking, oh, but Pastor, everything is perfect in my life. I don't have a need for healing. My children are okay. My money's okay. Everything's okay. You still need the power of God because as long as you are alive, sooner or later the enemy will try and attack you. Amen. But with the power of the Holy Spirit, you can always win every victory. Yes. Namun kan, Pastor, saat ini kan keluargaku sempurna, anak-anakku sempurna, keuanganku sempurna. Aku kan nggak butuh hal-hal itu. Namun cepat atau lambat saya perkatakan, si musuh itu bisa menggunakan saudara, bisa menghancurkan saudara. Jadi cepat atau lambat saudara juga membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Notice what we read over there in Acts. The power of the Holy Spirit is not just for signs and wonders. The power of the Holy Spirit is so that we can be a witness. Amin. Diperkatakan ditulis di Kisah 2 bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan hanya untuk melakukan tanda dan mujizat, namun juga buat kita bisa menjadi saksi. God's primary goal is that you can be a witness to everyone around you, that you can say, I live because He lives. Tujuan utama dari Yesus itu adalah sehingga kita semua tuh bisa menjadi saksi, bahwa kita bisa menjadi saksi, bisa melihat bahwa aku ini hidup karena Yesus. And CLC, I declare to you, you live so that others can see that He lives. Dan CLC, aku memperkatakan kepada saudara bahwa kita ini menjadi saksi bahwa kita hidup sehingga orang lain itu bisa melihat. Come on, all over the place, wherever you are, let's just pray in the Spirit a little bit. Mari dimanapun saudara berada, mari kita berdoa di dalam Roh. Just like on the day of Pentecost, right where you are. Sama seperti hari Pentakosta, dimanapun saudara berada. I sense the miracle, the fire burning power of God rising in this room, right where you are. Amin.
Amin. Aku mengirimkan mujizat kuasa dimanapun saudara berada saat ini. Api itu membakar saudara. And I speak the fire of God. Dan aku dan saya memperkatakan kuasa Tuhan, api I Tuhan. call for the fire of God now in the name of Jesus. Hallelujah. Saya memanggil api Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Wherever you are, and I'm stretching my hands towards all of you. I'm reading through your names now. I'm scrolling the page, the Zoom room now. I'm reading your names, and I'm stretching my hands towards you, symbolically speaking the power of God over each and every one of you. Amin. Dan saya sedang merentangkan tangan saya kepada setiap saudara saat ini. Saya sedang membuka setiap layar, saya merentangkan tangan saya sebagai simbolik. Sammy and Esther and Fritz and Annika and Sarah and Dayu and the Oros and Driska and Paul and Jeannie, Jessica, Mel, Dayu's sister Wayu, Andreas and his whole family, Rani and Tena, Anna, Maria, Jeremiah, Yola. I'm calling it to the best of my ability. Boatik, Helena, and in Jesus' name, I call the fire. Yona, Elizabeth. Who else am I missing? I'm not seeing anyone. There's so many of you in the room. But Helena, I speak the life and the power of God over you in Jesus' name. Amen. Into you in Jesus' name. Rita, I see you in Jesus' name. I speak the life of God over you in Jesus' name. The fire of God to burn in you. Amen. Anna, in Jesus' name over you and the baby in Jesus' name. Maria, in Jesus' name. Yola, in Jesus' name. The fire of God to burn. Jeremiah, in Jesus' name. Burn in Jesus' name. Amin. Saya memperkatakan ada kuasa Tuhan membakar kita semua saat ini. Untuk setiap dari kita membawa hidup dari Yesus saat ini. And all those of you that are watching on the archives, Annika, and those of you that are watching on the archives, in Jesus' name I speak the fire of God over you also. Dan juga bagi saudara yang menonton tayangan ini secara dalam arsip, aku juga memperkatakan hidup bagi saudara. Receive the life and the fire of God. Saudara akan melihat hidup dan api Tuhan. That will burn away every bit of darkness in Jesus' name. Yang akan membakar setiap titik, setiap kegelapan di dalam nama Yesus. Hallelujah. Wherever you are, come on, let's just go ahead and lift our hands. Father, thank you. Your grace, your mercy, your goodness. Father, Amen. Thank you. We've received the fire of God. Thank you that the fire of God is available for us. Thank you that the fire of God brings life. I speak life in Jesus' name to each and everyone, every cell, every organ, every tissue. I speak life to you in Jesus' name. Every part of you, I speak life to you. The work of your hands, I speak life. Your mind, I speak life. Your emotions, I speak life. Your family, I speak life. Your finances, I speak life in Jesus' name. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk semua belas kasihan-Mu. Aku memperkatakan kehidupan Tuhan, memperkatakan kehidupan bagi pikiran kami, bagi kesehatan kami, bagi tubuh kami, bagi jiwa kami. Aku memperkatakan kehidupan api Tuhan membakar setiap kami pagi hari ini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I'm going to stretch your hands towards me. Let me speak the blessing over you. I'm going to speak a blessing over your giving as well. Pastor Robert will come afterwards and tell you how to give. I'm going to speak a blessing now. I'm going to pray over your offering now. Saya akan berdoa atas saudara, untuk berkat saudara, untuk persembahan saudara. And I challenge you, mark this day, Pentecost Sunday, mark it, because this is the day your son, and the word son, substitute with anything you need, but whatever it is you need, it lives in Jesus' name. Amin. Tandai hari ini, hari Pentakosta, bahwa anakmu tuh artinya tuh apapun yang saudara perlukan tuh hidup. And Father, in Jesus' name, your word says that as we give, it is given unto us. Amin. Bapak firman-Mu berkata bahwa ketika kami memberi akan diberikan kembali kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and bring Amen. life to you in Jesus' name. Takarannya baik, dipadatkan, digoncangkan, melimpah ruah, manusia akan datang dan memberi kepadamu. This Pentecost Sunday, I am calling for the fire of God to fall on us afresh. All of us. I sense the fire of God. I sense the power of God in the room now. I call it now in Jesus' name to fall afresh on every part of you. Now in Jesus' name. A fresh anointing to do everything the Father's ordained for you to do. A fresh anointing to run. A fresh anointing to think. A fresh anointing to speak. A fresh anointing to move in signs and wonders in Jesus' name. Pada minggu Pentakosta ini aku mengurapi saudara, memperkatakan api Roh Kudus, api Tuhan jatuh secara segar kepada saudara
saudara, membakar saudara untuk berpikir, untuk berlari, untuk berbicara. And I declare over you, the Lord bless you and the Lord keep you. Dan saya mendeklarasikan Tuhan memberkatimu dan Tuhan menjagamu. I declare over you, the face of God, the fire of God will shine on you. Amen. And be gracious and merciful and kind to you and to your family and to your children in Jesus' name. Wajah Tuhan menyinari saudara dan memberikan saudara kasih karunia-Nya, berkat-Nya, rahmat-Nya, kebaikan-Nya. The Lord lift up his face, his countenance upon you. And the Lord give you his, listen, nothing broken in your life, nothing lost in your life. I declare the shalom, peace of God over you in Jesus' name. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara kasih karunia, memberikan saudara damai-Nya, damai shalom-Nya, utuh, tidak ada yang hancur. Right where you are, say hallelujah, praise the Lord, worship God, Dimanapun hallelujah. saudara berada, katakanlah haleluya, puji Tuhan. Your mercies are new every morning. You bring life to us, Father, in Jesus' name. Thank you, hallelujah. Haleluya, belas kasihannya baru setiap pagi. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pastor Robert, praise God, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor James. Okay, this is right for everybody for the seed that we need to plant. Okay, for your tithes and offerings, please don't forget to send it to our BCA account that is now on your screen. Thank you for your continued love and support for Covenant Life Church Indonesia. Thank you so much. This is time and opportunity for us. If you wanted to plant a seed, please do so, and let us expect growth and harvest for everything that we have planted in the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Are you blessed this morning, everybody? Amen. Apakah saudara semua diberkati pagi hari ini? I know you are blessed, so take that blessing and take the word that was given to us for this week. Run with it with fire, and share it to people around you. Amen. Berlarilah dengan api dan bagikanlah kepada orang-orang di sekelilingmu. Amin. Let us share, just like when the disciples received the baptism of the Holy Spirit, let us share that fire to the people around you so we could bagi-bagi the blessing according to bahasa Indonesia. Amen. Amin. Biarkanlah kita membagikan apapun yang sudah kita dapat seperti para murid yang membagikan berkat baptisan sehingga kita bisa membagi-bagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Amen. God bless you, everybody. Thank you for joining us this Sunday. See you next Sunday. God bless you all. Bye, everybody. And a blessed week ahead. Amin. Milikilah minggu yang penuh berkat. Bye. Thank you, everybody. Pak Mel, Driska, thank you. Thank you, everyone. Pastor.